Okay. Slide na. Ano na? Slide na. Sandali lang. Ayusin mo. Big lang ha. Clar. Kami menina. Ready. Go, Sklee. Oy. Regay? Nakukuryente ako doon sa akin. Ano? Cancer? Oo. Gay, nak-nak. Okay? Gay, yante. Hal. Open takle. Ano da? Buti na lang may mga book yung mga bata, ano? May mga? May mga book. Si Ella nang makapal buhok. Bakit, Neng? Protection. Hinahangin at pag... Laging mas... Peking tawa. Sabi, Artista yan eh. Mag-artista ka, nak. Drama queen yan eh. Artista yan eh. Andito kami sa Neskolen. Hi, Jenny. Hi, Marius. At saka si Susan. Hello. At of course, ang nasa probinsya kami ng Norway. Akershus province.